नमस्कार सांग कादम्बिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग 2026 बहुत निकटरे अच्छी 2026 आपणकर जीवन को कहीं परिवर्तन करें नहीं जदि आपण चाहिए नहीं कौन सी सरकार बा भगवान आपन जीवन को परिवर्तन करेंगे नहीं जदि आपंकर जीवन परिवर्तन होगा ताहले आपंकर भावना द्वारा परिवर्तन हो पार जदि आप निज भावना को परिवर्तन करेंगे ताहले 2026 बहुत ही उन्नत हो पार एवं अनेक सुख आपन को दे पार सांगने वर्तमान यही मुहूर्त गोटे जादू हम 10 सेकेंड मो कथा शुणु मुझे कहे करूँ सांगे सांगे आप गोटे जादू को अनुभव करेंगे एवं 2026 को निज हिसाब रे परिवर्तन करिवार क्षमता आपन भितर आसीपर ये विश्वास आपन हृदय सृष्टि हम ताहले प्रथमे आखि को बंद करंतु एवं भावंतु आपन फेवरेट डिश आपन सामने थुआ है आखि बंद करी तार उष्मता तार स्मेल को फील करिवार प्रयास करंतु वर्तमान अनुभव करंतु गोटे चामच रे आपण किसी अंश से खाद्य नौछंदी एवं पाटी भितर भरुछंदी ताको चुबेबार प्रयास करूछंदी और किछि समय ता स्वाद को अनुभव करी भीतर को जीवा पई दउछंदी पुणी थरे आपण आउटे बाइट नौछंदी एवं ताको खाइबार प्रयास करूछंदी एठी अटकी जांतु वर्तमान निज जीभ को अनुभव करिवार प्रयास करंतु आपण अनुभव करिवे आपनकर जीभरे पानी आसी जाइछि एहार माने एहा कि जाहो को जेउ जिनिस को आमे हृदय रे मन रे बांधी धरि थाउ ताहा फिजिकली मध्य आम उपरे प्रभाव पकई थाए एही एक्टिविटी एहा ही प्रमाणित करि थाए वर्तमान ना आपन सामने रे आपनकर फेवरेट डिश थिला ना ता सुगंध ना तार खाइबार अनुभूति तापरे मध्य आपनकर पार्टी रे लाड़ सृष्टि हैला ए एक्टिविटी एहा ही प्रमाणित करे आम मन जे जिंस को बांधी रखे से केवल मानसिक रूपे आम उपरे प्रभाव न पकई फिजिकली शारीरिक रूपे मध्य प्रभाव पकई थाए वर्तमान ना आम सामने कौन सी आम फेवरेट डिश थिला ना तार स्मेल ना तार स्वाद तापरे मध्य आम शरीर आम जीभरे आम शरीर रे फिजिकली आमर पार्टी रे पानी आसवाई बाध्य करदेला एहार माने तो यह कि आम मन आ मस्तिष्क मानसिक रूपे जहाँ भावी थाए जहाँ चिंता करि थाए फिजिकली ता प्रभाव 100% पड़ी थाए प्रकृत सत्य तो यह आम मस्तिष्क इमेजिनेशन एवं रियलिटी मध्य फरक कर ही पारि न थाए आमे जदि आम मस्तिष्क को भय देबा ताहले ये हमको अधिक दुर्बल करदेव जदि आमे आमे मस्तिष्क को विजय होबार क्षमता देबा ताहले ये हमको शक्तिशाली करदेव बड़ फिजिकल फाइंडिंग होची आम मस्तिष्कर आखि नहीं से किछि देखि पारे नहीं से केवल अनुभव करि पारे जेउ दृश्य जेउ पिक्चर जेउ भावना आमे निज मस्तिष्क को देइथाउ ताकु से सत बोली विश्वास करे ताकु सत बोली स्वीकार करे एवं ता अनुसार आम शरीर को रिएक्ट करने बाध्य कर देता है माने यह कौन भी जिनस फिजिकली बाहर हेबा पूर्वर ताहा प्रथमे मानसिक रूपे आम मन भितर गढ़ी उठी थाए ताजमहल आग्रा रे प्रथमे तैयारी ही नथिला ताजमहल आग्रा रे तैयारी होबा पूर्वर कहा मन मस्तिष्क रे ताजमहल तैयारी हे सरीथिला सेथि पई से आग्रा रे फिजिकली तैयारी हे परला सांग माने हम समस्त मन रखिबा को दरकार कि आमे जहा करिबा पई जाउछे जहा करूछे ताहा सर्वप्रथमे हम मन मस्तिष्क रे तैयारी हेबा को लागि थाए आमे जहा भाबी थाउ आमे जहा करिबा पई चाहि थाउ ता अनुसार हम शरीर रे केमिकल सृष्टि थाए एवं तापरे से कार्यटी फिजिकली हेबा आरंभ होई वर्तमान सबु बड़ प्रश्न होछि 2024 को आमे किपरि उन्नत करि परिबा निजर सब स्वप्न पूर्ण करिवार वर्ष किपरि करि परिबा ताहले कोन 2026 को परिवर्तन करिबारे आमु कोनोसी समय कोनोसी सुजोग कोनोसी व्यक्तिर सहाय्य दरकार पड़िबो कि ना जदि आमर 2026 उन्नत हेबो ताहले आम निजर चिंताधारार परिवर्तन रे आम निजर चिंता शक्ति द्वारा एवं आमर चिंता करिवार शक्ति को उन्नत करिबा द्वारा आमे निजर 2026 को उन्नत करिबा माने यह प्रकृति रे सत्य हटे जहाँ आमे चिंता करिथाउ ठीक
ତାହା ହିଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଚାଲିଛି କି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଯିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହା ହିଁ ହେଇଯିବ କି ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନ ଆଣି ଖାତା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସକ୍ଷମ, ମୁଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ପୂରଣ କରିଦେବି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାର କେବଳ ବିଚାର ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଏହା, ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେତିକି ହିଁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ କେମିକାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଫିଜିକାଲି ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ନେଇ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ଭାବନାକୁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ପଜିଟିଭ ଟକ୍ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। এই ପଜିଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ କୌଣସି ଭାବନା ବା ପାଗଳାମି ନୁହଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କ୍ଷମତା ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ପଜିଟିଭ ଟକ୍ କରିବେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଏସବୁ ମିଛ, ଏସବୁ ନାଟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାସେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସହ ପଜିଟିଭ ଟକ୍ ଲଗାତାର କରିଚାଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଯଦି ନ ହେବ ନ ହେଉ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ 10% ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହ ପଜିଟିଭ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ନିଜକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିବେ, ନିଜକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ 2026କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୂପେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। କାରଣ ଆମେ ମନରେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ ତାହା ହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଫିଜିକାଲି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଭାବିଥାଉ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ନେଗେଟିଭିଟି କଲେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନେଗେଟିଭିଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ନେଗେଟିଭିଟି ହେବାରେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଛେ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ପଜିଟିଭ୍ ଭାବିବା, ଯାହା ପଜିଟିଭ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ପ୍ରକୃତି ଜାଣେ ନାହିଁ କି ନେଗେଟିଭ୍ ନା ପଜିଟିଭ୍, ପ୍ରକୃତି ଏହା ହିଁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ 2026କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୂପେ ଉନ୍ନତ କରିବ, ମାନସିକ ରୂପେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ 2026 ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। କାହାଣୀ କ'ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କଏଦୀ ଉପରେ କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୋର ଫାଶୀ ହେବ ସେଇଦିନ ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଶୀରେ
ଝୁଲା ଯିବ ନାହିଁ, ତତେ ଖଟରେ ଶୁଆଯିବ ଏବଂ ତୋ ହାତର ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ କଟାଯିବ, ସେଥିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ବୋତଲ ରକ୍ତ ଯେମିତି ବାହାରିବ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବହିବାକୁ ଲାଗିବ। 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବୋହିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ। 3 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଶରୀରରୁ ବହିଯିବ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। 4 ବୋତଲ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବୋହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 5 ବୋତଲ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ତୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏଇସବୁ କଥା କହିକି ସେଇ କଏଦୀକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା କି ତୋ ଜୀବନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯିବ। ଆଉ ସେଇ କଏଦୀ ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହିଁ କରାହେଲା। ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୁଆ ହେଲା ଆଉ ତାର ନାଡ଼ି କାଟି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ତାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା, ତା ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ତାର ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଶରୀରରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏହା କି ସେଇ କଏଦୀର ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବୋତଲ ରକ୍ତ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କି ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଏଦୀଟି ଶୋଇକି ଖଟ ଉପରେ ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଭାବୁଥିଲା ତା ଦେହରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଆଉ ବୋତଲ ପରେ ବୋତଲ ଭରି ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବୋତଲ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇକି ଭାବୁଥିଲା ମୋ ଦେହରୁ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, ଯାହା ସେ ଭାବୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହା କି ମଣିଷ ଯାହା ଭାବିଥାଏ ତାହା ହିଁ ପରିଶେଷରେ ଘଟିଥାଏ, ବା ଯାହା ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭାବିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭିଟି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି 2026କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ନିଜ ହିସାବରେ ସଫଳତାରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେ ଆମେ 2026କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ 2026 ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିତିଯିବ ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିତୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ମୋ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟତର ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଥିଲା। ସିଏ ମାଟିରେ ଚିଲମ ବନାଉଥିଲା। ସେ ବନାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭାରର ହାତ ମାଟିରେ ଭରି ହେଇଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚିଲମ ବନାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ବନାଉଛ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଚିଲମ ବନାଉଛି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବହୁତ କିଣିବେ ଆଉ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଆମେ। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଚିଲମ କାହିଁକି ବନେଇବ, ତୁମେ ସୁରେଇ ବନାଅ ବା ହାଣ୍ଡି ବନାଅ, ଯାହାକୁ ବିକିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଲା କୁମ୍ଭାର ଜଣକ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଚିଲମ ବନେଇଥିବା ମାଟିକୁ ଚକଟି ଦେଲା। ଚକଟିକି ଆଉ ଥରେ ସେ ସୁରେଇ ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା, ହାଣ୍ଡି ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ହାଣ୍ଡି ବନଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ଆରେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ବନଉଛୁ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା ସେ ମାଠିଆ ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସୁରେଇ ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ମାଟି କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବନେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ସେ କହିଲା ଏବେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇବି ନାହିଁ, ଚିଲମ ମୁଁ ବନେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାଠିଆରେ ପରିଣତ କରିବି ଆଉ ବିକ୍ରି କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, କାରଣ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାଟି କହିଲା ତୋର ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା, ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା କ୍ଷଣି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଯଦି ଚିଲମ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଭରା ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ବା ସୁରେଇର ରୂପ ନେଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ପାଣି ଭରାଯିବ,
मु निजे ठंडा रही और मत पिउथिबा व्यक्तिर हृदय को मध्य ठंडा करी मोर जीवन परिवर्तन हो गला। सामने दुईटी कहानी आम गोटे ही जिनस शिखिले ताहा होछि केवल और केवल विचार बदलवा द्वारा पूरा जीवन परिवर्तन हो। केवल और केवल विचार परिवर्तन द्वारा जीवन रे सुख भरी जाए। बर्तमान मु कहबी प्रकृत रे विचार किपरि आम जीवन पर प्रभाव पकई थाए। कौनसी पिला गोटे एग्जाम देवा पई जाय थाए हठात ता पेट काटिबा आरंभ हो जाए। किए जणे इंटरव्यू देवा पई जाय थाए हठात तार मुंड बुलाई पड़ी जाए। ए सब होबार कारण कौन? कारण ता मन मस्तिष्क रे नेगेटिव चिंता गुड़िक चली थाए। जेमिति मु पढ़िथिबाटा एग्जाम रे न आसी पारे, मु इंटरव्यू रे फेल हो जाय पारे, मु चाकरी न पाई पारे। एई सब जो नेगेटिव चिंताधारा ता शरीर उपरे नेगेटिव प्रभाव पकई थाए जहा द्वारा ता देह असुस्थ हो जाय थाए। ठीक तार विपरीत कार्य करे पॉजिटिव चिंताधारा। जेतले आम भितरे पॉजिटिव चिंताधारा चली थाए सेतले आम मन मस्तिष्क पॉजिटिव जिनस गुड़ी को निज आड़ को आकर्षण करे और आम जहाँ चाहूचे जी चाहूचे ताठू अधिक आमको देवा आरंभ करे, ताठू अधिक आम पाइबा आरंभ कर जहाँफल आम निजर स्वप्न को पूरण कर सुखी होता। मैंने डिस्नी जितेबाला डिस्नी चैनल को तैयारी करथिले सेतबे तांको 302 थर रिजेक्ट करा जायतिला। तापरे मध्य से हारि नथिले कारण तांको मन मस्तिष्क रे गोटे ही जिंस चलीथिला से जेमिति हेले भी डिस्नी वर्ल्ड बने की रहिबे। जो चिंताधारा रिजल्ट रे आज हमें 6 डिस्नी वर्ल्ड को पाई परिचे। ठीक सेमिति जेतेबेले भी क्रिकेट खेलिबा पई धोनी आ विराट कोहली जाउथिले तांको मन मस्तिष्क रे गोटे ही जिंस चलीथिला ताहा थिला मु जेमिति हेले जितेबी आ मो सह मो देश को जितेबी आ परिशेष रे ताहा ही घटुथला। तार माने आमे मन मस्तिष्क रे जहा भाबिबा ताहा ही आमे पाइबा। आजी ठारू निजर मस्तिष्क रो द्वारा रे गोटे बोर्ड टांगी दियंतु ताहा होची नेगेटिव थॉट भीतर को एलाउ नाही। कारण जदि दिन 24 घंटा मध्यरु आधा घंटा आपण पॉजिटिव थॉट करिवे एवं बाकी 23 घंटा अधे आपण नेगेटिव थॉट को निज भीतर को एलाउ करथिबे ताले पॉजिटिव रिजल्ट पाइबार आशा रखिबा मूर्खामी अटे। आपण मैक्सिमम कौन ना बराबर जदि आपण नेगेटिव थॉट को निज भीतर को आनिबे नहीं आ मैक्सिमम पॉजिटिव थॉट को निज भीतर को आनिबे रिजल्ट सफा सफा आपन को देखा जिबा आरंभ। जेमिति टिके डाइट करिबा द्वारा शरीर रो वेट कमी न थाए। जेमिति सकाळ सकाळ आपण हेल्दी खाद्य खाइ कि निजर दिन को आरंभ कले डाइट करियो बोली भाबिले किंतु ता परे परे आइसक्रीम केक सब किछि खाइले सेही परिस्थिति रे आपनकर वेट तो कम हेबो नाही उल्टा वेट बढ़ी जिवो। ठीक सेमिति जदि पॉजिटिविटी रो प्रभाव निज शरीर रे निज जीवन रे देखियो पय चाहउछन्ती ताहाले नेगेटिविटी को दूर रखंतु, पॉजिटिव थॉट को निज मन मस्तिष्क को आनंतु। कारण जहां आम मस्तिष्क भावे जहाँ आम मस्तिष्क देखे जहाँ को सी धरी निए ताकू सी निज प्रकृत जीवन में प्रभावित करिथाए एवं ताकू ही करबा पई रास्ता देखैबा आरंभ करिथाए। आम शरीर रे केमिकल सृष्टि होता है सेही कार्य ही होता है। ताले जेते पॉजिटिव भाबिबा जेते पॉजिटिव कार्य करिबा सेते ही पॉजिटिव रिजल्ट आमे पाई परिबा, सेते ही उन्नत और सफल होई परिबा, सेते कि ही आगो को बढ़ी परिबा एवं सुखी होई परिबा। किछि समय पई पॉजिटिव भाबिबा सफलतार सूत्र नुह। पॉजिटिविटी को लंबा समय पर्यंत भाबिबा, नेगेटिविटी को दूर रखिबार प्रयास करिबा, सेही पर्यंत पॉजिटिविटी को भाबिबा जेउ पर्यंत पॉजिटिविटी आम डीएन रो गोटे अंश हो जाय नथिबो तेबे जाई आमे आर रिजल्ट को पाई परिबा एवं 2026 कोन आगर जीवन को आमे उन्नत करी निज इच्छा अनुसार बंची परिबा। सामने वीडियो शेष रे गोटे ही इंपोर्टेंट कथा कहबी, गोटे ही सूत्र देई जिबी सफल एवं सुखी जीवन पाई, ताहा हेउची पॉजिटिव थॉट। जीवन रे सफल हेबार दुईटी ही शब्द पॉजिटिव थॉट। जेते पॉजिटिव आपण भाबी परिबे सेते पॉजिटिव रिजल्ट पाई परिबे। जेते पॉजिटिव आपण निज मन मस्तिष्क को करि परिबे निज को सेते कि शक्तिशाली बनै परिबे निज लक्ष्य हासिल करियो पई। आज एठू अंटा भिड़ंतु एवं निज मन मस्तिष्क उपरे बाड़ी धरी छिड़ा होतु कि गोटे भी नेगेटिव थॉट निज भीतर को नेबे नहीं, गोटे भी नेगेटिव भावना को निज भीतर को आसीबा को देबे नहीं।
ना केवल केवल पॉजिटिव भावे केवल केवल पॉजिटिविटी आड़ को आकर्षित होबे बस जदि आप एतिकी करदेबे ताहले आपनको पाई 2026 ये बहुत ही सुंदर हेबाकु जाउछि बहुत ही सफलता सुख देबा पई जाउछि सामान्य पॉजिटिव थॉट गोटे ही उपाय जी आपनको शक्तिशाली बनेबो आपनकर सब स्वप्न पूर्ण करिबारे सहाय्य करिवो कारण आम मस्तिष्क जेतिके स्ट्रांग हबो आम रिजल्ट सेतिके स्ट्रांग सुदृढ़ होइके आसीबो ताहले सांग माने जदि 2024 को उन्नत करिया पई चाहुचंदी निज जीवन रे निजर सब लक्ष्य हासिल करिया पई चाहुचंदी ताहले आज एबे ठारू निज मन मस्तिष्क भितर को नेगेटिविटी आसीबा को दियंतु नहीं पॉजिटिव भावंतु पॉजिटिव स्वीकार करंतु नेगेटिव परिस्थिति रे मध्य पॉजिटिव रहिबार प्रयास करंतु सहज नहीं किंतु असंभव मध्य नहीं प्रयास कले निश्चय हेबो एवं सुखी हे परिबे सफल हे परिबे सब स्वप्न पूर्ण करि परिबे सांग माने वीडियोटी जदि आपन पसंद आछि आपन हृदय को छुईछि ताले निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करिवे जदि प्रथम थर आपन माने हमन अनेक मोटिवेशन चैनल को आछि चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और पाखरे थिबा बेल बटन दबाइ ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देबे जहा द्वारा जेतेबेले भी हमें वीडियो पोस्ट करू सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचबो और हमको कनेक्ट कर दबो ताहले मु रहिली सांग माने पुणी थरे देखा हो गोटे नुआ वीडियो रे नुआ टॉपिक से पर्यंत निजर ध्यान रखुंतु और बहुत खुशी रे रुहंतु कारण खुशी रे रहिबा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।